نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بڑی محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، ذوی الاحتشام سادات کرام، حاضرین و سامعین عزیز محتشم، میں تے تسی اج پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ قاضی محمود احمد آوان صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بے شمار بے شمار الحمدللہ ساری خوش نصیبی اراکین شورا محترم جناب حضرت علامہ مولانا عبدالغفور تابانی صاحب، آپ بھی تشریف لے آئے اور سب دی جانی پہچانی شخصیت، عاشقاں دے دلان دی تڑکن، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب جناب بھی تشریف لے آئے۔ اسی انتظامیہ والوں اپنے والوں اہلم و سہلم مرحبا کہنے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ اسی قبلہ صاحبزادہ قاضی محمود احمد آوان صاحب زید شرف ہو، آپ دے حکم نال اتھے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک اللہ دے کامل ولی دے عرس دے موقع تے، اور یاد رکھنا ذکر الانبیاء عبادت، اللہ دے نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور اللہ دے محبوب پیارے اللہ دے اولیاء دا تذکرہ کرنا اے نال گناہاں دا کفارہ ادا ہوندا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں یار کہ عجیب و غریب لوگ نے، ہر سال بعد جڑا ہے بزرگان دے عرس تے جمع بھی ہو جاندے نے، پھر اتھے جا کے نذرانے بھی پیش کر دے نے۔ تو انہوں نے دماغ دے اندر یہ بہت پریشانی ہے، حالانکہ نذرانے تے اسی اپنے پیران نو اپنی جیب وچوں دینے ہیں، تکلیف انہوں نے ہوندی رہندی، تم جا کے نذرانے دیتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، یہ ولی کیا دے سکتے ہیں۔ تو آج اسی قرآن و حدیث تو سمجھاں گے کہ آیا ولی کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ ولیاں دی خدمت کرن نال، ولیاں دی ہاتھ چومن نال، پیر چومن نال، نذرانے پیش کرن نال، ولیاں دا تذکرہ کرن نال، انہاں دی بارگاہ وچ حاضری دین نال کیا سانو کچھ حاصل ہوندا ہے؟ تو آؤ میں عرض کراں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کتاب الایمان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت دے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب دے جنت جان گے۔ 70,000 فرمایا 70,000۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ جائے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 700,000 فرمایا میری امت دے 70 لاکھ لوگ بغیر حساب کتاب دے جنت جان گے۔ کتنے؟
70 लाख लोग बगैर हिसाब किताब दे, और वो कल्ले नहीं होंगे, हर एक दे मगर मुरीदीन मुतवस्सिलीन मोताकिदीन होंगे। और वो जदों जन्नत वल चलणगे फरिश्ते रोक लेंगे कि रुक जाओ, तुहाडा भी हिसाब किताब नहीं होएगा, होया हिसाब किताब दो फिर जाना। तो रब्बे जुल जलाल फरमाएगा फरिश्तों हट जाओ, लैसा से हिसाबन वला किताब, इन्हां दा कोई हिसाब किताब नहीं है, ये मेरे महबूब दी उम्मत दे वली आ रहे ने बगैर हिसाब किताब जन्नत जा। तुहाडी मेरी गल नहीं, चुका बुखारी शरीफ किताब तौहीद बाब वजूह यौमदिन नाज़रतुन इला रब्बिहा नाज़रा, और इमाम बुखारी ने तो पूरा बाब बनाया है। फरमाया सयदखुलुनल जन्नत मिन उम्मती सबो मियात अल्फन, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत दे 70 लाख लोग ऐसे हिसाब नाल जन्नत जा रहे होंगे। मुतमासिकून आखिदुम बादुहुम बिबादिन, अगे पीर होएगा, पिछे मुरीद होएगा, खलीफा होएगा। पीर ने मुरीद दा हाथ पकड़िया होएगा, उन्हें अगे अपने मुरीद दा हाथ पकड़िया होएगा, उन्होंने अपने मुतवस्सिलीन मोताकिदीन दे हाथ पकड़े होंगे। मुतमासिकून आखिदुम बादुहुम बिबादिन, एक दूसरे दा हाथ पकड़िया होएगा, लाइना बन जाणगियां। जिथों तक सिलसिला जा रहा है साडा यकीन है, अकीदा और ईमान है, असी सिलसिला नक्शबंदिया जहां सैयदना सिद्दीक अकबर तो लेके आखिरी बंदे तक जेड़ा क़यामत तक होएगा। अगर कोई कादरी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी और कासिम विलायत हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, और फिर हुजूर सीना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बड़ा वली होएगा, पिछे मुरीदीन मुतवस्सिलीन मोताकिदीन होंगे। बड़ा वली जन्नत के दरवाजे ते जाके रुक जाएगा और मुरीदां नूं इशारा करेगा जाओ भी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो मुरीद जनाब छाला मार मार के जन्नत में जा रहे होंगे और वली दरवाजे ते रुक जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे ए वलियो तुसी जन्नत नहीं जाते, तो वली कहेंगे साडा तुहाडा मामला नहीं, साडा मामला रब नाल है। और उस दिन लैसा तर्जमान बैनहु व बैनहुम, अल्लाह और इन्हां बंदियां दे दरमियान कोई तर्जमान नहीं होएगा, बराह रास्त रब कलाम फरमाएगा कि वलियो तुसी जन्नत क्यों नहीं जाते। अर्ज करनगे मौला तू बेहतर जानदा है, ए कुछ लोग ने यहुज्जूना माना, यसूमूना माना, युसल्लूना माना, यामलूना माना, मौला इन्हां साडे नाल हज कीते, नमाज़ां पढ़ियां, रोजे रखे, इबादत और रियाजत कीती। गोया कि जदों रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया वली कहणगे मौला उदों भी ये साडे नाल सन, जदों खत्मे नबुव्वत ते पहरेदारी दी बारी आई उदों भी साडे नाल सन, नामूसे रिसालत ते कट मरने दी बारी आई, यामलूना माना, ये हर नेक अमल साडे नाल करदे रहे। ते मौला जिन्नी देर जन्नत नहीं ना जाणगे असीं उन्नी देर जन्नत कोई नहीं जाना। ते रब फरमाएगा वलियो पहचान लोगे, अर्ज करनगे मौला पहचान लवांगे। रब फरमाएगा एक एक नू गुलाम नू पहचानो, जहन्नम चो कड्डो, जन्नत विच पहुंचा दिओ। अच्छा जदों नबी करीम अलैहिस्सलाम ने औलिया दी शान सहाबा नू दसी ना, ते हुजूर दे एक गुलाम गोडियां पार खड़े हो गए, अर्ज करन लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी शान तुसी बयान कर रहे हो उन्हां दी कोई निशानी दस दिओ ताकि असीं उन्हां नू पहचान के प्यार करिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुहाडे मेरे मदनी लजपाल आका ने फरमाया वजूहुहुम अला लैलतिल कमरे, वजूहुहुम उनके चेहरे उनके चेहरे यूं चमक रहे होंगे कि जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है। तो अगर इस दौर में आप गौर करें, तवज्जो करें, वजूहुहुम अला सूरतिल कमरे फी लैलतिल बद्र, फरमाया उनके चेहरे यूं चमक रहे होंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। तो आज इस दौर में अगर गौर करें, आप अपनी आंखों के सामने किबला अमीरुल मुजाहिदीन का चेहरा लेकर आए, आपका तसव्वुर लेके आए, आपका चेहरा यूं ही चमकता था जैसे चांद चमकता है। क्यों, उसकी वजह क्या है? आपने सारी जिंदगी इज्जत मुस्तफा पे पहरा दिया है, खत्मे नबुव्वत पे पहरा दिया है। और अगर कोई बड़े से बड़ा गुंडा और बदमाश भी आया तो आपने उसको पांव की ठोकर पे रखा और
اور ساتھ آواز دی ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے چہرے ان چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات دا چند چمکدا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اے اولیاء انہوں عام نہ سمجھو، بلکہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا یکون عبدین واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، دو بندے ہوں گے، ایک مشرق دا رہن والا ایک مغرب دا رہن والا، ایک کئی سو سال پہلے گزر گیا ایک کئی سو سال بعد آیا، انہاں دا تعلق کی ہوئے گا تحابا فی اللہ عز و جل، او فقط اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال پیار کردے ہوں گے کہ اللہ دا ولی ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، عباد اللہ اور عباد الرحمن دے وچوں ہے، عزت مصطفیٰ دا پہرے دار ہے، ختم نبوت دا پہرے دار ہے، اور توجہ کر کے دنیا دا تو رخ موڑ کے اپنے آقا دی عزت و عظمت دی طرف رخ کرنے والا دنیا دا تحابا فی اللہ ہے، وہ پیار فقط اس واسطے کرنگے کہ اللہ دا محبوب سی، اللہ دا پیارا سی۔ دیکھو حضور غوث اعظم نال ساڈا پیار کیوں ہے؟ کہ اللہ دے محبوب ولی ہیں، داتا علی حجویری ہون، خواجہ اجمیری ہون، حضرت مجدد الفسانی ہون، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہون، یا جناب خواجہ قاضی سلطان محمود آوانی رحمت اللہ علیہ آپ دی ذات ہوئے، یا قبلہ امیر المجاہدین دی ذات ہوئے، ساڈا پیار فقط اس واسطے ہے کہ اللہ دے محبوب اور پیارے نے حضور دی ختم نبوت و ناموس رسالت دے پہرے دار نے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے یکون عبدین واحد فی المشرق و آخر فی المغرب تحابا فی اللہ عز و جل، اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال پیار کردے ہوں گے۔ رب فرمائے گا، حدیث مبارکہ ہے لا جمع اللہ بینہما یوم القیامت، اللہ انہوں دونوں نو آپس جمع کر دے گا، اس ولی نو بھی اور پیار کرنے والے نو بھی، اور جدو جمع کر دے گا تو وہ بندہ اپنے عمل نو دیکھ رہا ہوئے گا، اپنے کردار نو دیکھ رہا ہوئے گا، اپنے اٹھنے بیٹھنے نو دیکھ رہا ہوئے گا، عرض کرے گا مولا اے تیرا محبوب، اے تیرا پیارا، اے قائم اللیل، اے صائم الدہر، اے دن نو روزہ رکھنے والا، اے رات نو عبادت کرنے والا، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ساری ساری رات مصلی دی پشت آنسو بہان والا، تے مولا میں نو گناہگار نو انہاں دے نال کھڑا کر دیتا، وہ اپنے اعمال نو دیکھ رہا ہوئے گا۔ رب فرمائے گا میں کدو کیا کہ تیرا عمل تینوں اتھوں تک لے آیا، اے میرا ولی سی، کنتا تحبہ فیا، تو میری رضا واسطے پیار کرتا سے، تو میرے محبوب دا ارشاد ہے المرء مع من احب، قیامت والے دن بندہ او دے نال کھلوتا ہوئے گا جے دے نال دنیا تے پیار کرتا ہوئے گا، جے دے نال دنیا تے پیار کرتا ہوئے گا، تو اس پیار کرنے والے دا حشر بھی اس ولی دے نال ہوئے گا۔ اور اے بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت انہاں ولیاں دی رضا واسطے جہنم نو ٹھنڈا کرے گا، اور ولی نو فرمائے گا جاؤ اپنے ایک ایک غلام نو جہنم چو کڈو تے جنت پہنچا دیو۔ میں کہا یار اسی ولیاں دی خدمت اس واسطے کردے ہاں، ہاتھ پیر اس واسطے چمدے ہاں، نظرانے اس واسطے دینے ہاں کہ جس دن نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اولاد والدین تو دوڑ رہی ہوئے گی، بھائی بھائی تو دوڑ رہا ہوئے گا، کسے دا کوئی پرسانے حال نہیں ہوئے گا، اے اللہ دے ولی اس دن بھی اپنے غلاماں نو لب لب کے جناب جنت دے اندر پہنچا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ یار اندازہ کرو جس محبوب دے امتی اپنے غلاماں نو جناب جہنم چو کٹ کے جنت لے جا سکتے نے، یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا اس دن شان مصطفیٰ تو دیکھنے والی ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام جس دن اللہ کے عرش پر ہوں گے، اور ایک ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا ہوگا، ایک ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، اور میرے آقا علیہ السلام شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ولیوں کے سائے میں رکھے اور محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ رسول اللہ لبیک